Alors, je tape dans les mains, je vous montre du doigt, vous tapez dans les mains. Como é que eu bato com as... Pour les Français, on les dit English. English. Me, 1, 2, you, 1, 2. One, two. What the fuck? Come on. Too difficult. Come on, 1, 2. What the fuck? O que é que eu disse? Sit down, sit down. Espera! Ah. Como é que eu ia? Ok, messieurs, là. On y va, let's go. On y va. Ai, está um bocado... Good. Again. Oh. Oh, monsieur, hey, listen. Me, 1, 2, you, 1, 2. Okay? Where? Qui veut aujourd'hui? Allez, c'est parti. Ai, caraças, mano, eu quero é que comecem. Ok, c'est parti. Ok, au balcon les VIP. Are you ready? Isto está legal. Merci, c'est cool. Não, mas para quê? Ok, puis moi les Bibani, je vous souhaite à tous et à toutes un bon spectacle. Eu também danço? Lecisz, bambo, lecisz, kurwa, bo nie zapłaciłem biletu po to, żeby... O que é que ele está a dizer? S'il vous plaît, aidez-moi! Qu'est-ce que je fous coincé ici? On est où, bordel? On est aucune idée. Qui est là? Of course, all the hardcore heads, this one goes out to you. Esse gajo é um máquina! Shut up! Batterie faible, mode recharge. Então, Astrid! Opa! I got a woman. Oh yeah. I got a woman. Só tem valente.